Hai semua orang, saya Dr. Kausar. So, kita akan bincang COPD dalam 5 minit based on goal 2020 criteria. Okay. So, first step adalah kita nak kena make a diagnosis. Okay. Kita confirm dengan spirometry patient yang ada batuk, chronic cough with or without sputum. Especially those yang smoking atau ada exposure to dust, kita kena buat spirometry. And then kita tengok FEV1 over FVC dia less than 0.7 post bronchodilator. Dan kita akan consider dia sebagai COPD. Okay. Second step, kita nak kena assess airflow limitation. Okay, so dia ada mild, moderate, severe dengan very severe lah. So kalau FEV1 dia more than 80, kita consider dia sebagai mild airflow limitation. And then FEV 50 to 80 kita consider sebagai moderate. Severe kalau 30 hingga 50. And then kalau very severe, FEV1 dia adalah less than 30%. Right. And then third step, kita nak kena assess dia punya symptom. Okay, untuk assess symptom kita ada dua dimension yang kita kena tengok. Yang pertama MMRC atau CAT scoring. Nombor dua exacerbation history. Okay, saya guna MMRC sebab senang nak hafal lah. Okay, dia ada MMRC 0 kalau dia shortness of breath on strenuous exercise. MMRC 1 kalau dia SOB on slight hill, dia jadi sesak nafas. And then kalau MMRC 2 dia slower than peers of the same age, dia jalan pelan. MMRC 3 kalau on a level surface about 100 meters, dia kena berhenti dan tarik nafas, take a break, dia consider sebagai MMRC 3. Kalau MMRC 4 even dia buat activity or daily living dekat rumah, dia dah rasa sesak nafas. Okay, and then kita tengok exacerbation history. Kalau dia more than 2 per year ataupun 2 per year, dia dah masuk goal class C atau D. Kalau exacerbation dia less than 1 ataupun 1, dia adalah goal class A atau B. And then untuk bahagian bawah ni kita tengok MMRC kriteria lah. Kalau less than and equal to 1, dia A atau C, ataupun more than 2 atau 2, atau dia adalah B atau D. Kita bagi contoh mudah nak tengok. Ni kita panggil combine assessment tool. Okay, ni adalah combine assessment tool. Okay, contoh patient tu dia penat bila dia buat strenuous exercise. Okay, and then dia tak pernah ada hospital admission, dia adalah gold class A. Tapi katalah contoh dia penat bila buat strenuous exercise dan pernah ada hospital admission sebab COPD, dan dia dah consider sebagai gold class C. Okay, kenapa kita nak tahu gold class ni? Sebab kita nak determine dia punya initial treatment. Okay, kita nak tengok dia punya initial treatment. Okay, kalau gold class A, kita akan start dia on bronchodilator alone. Boleh kita bagi SABA, boleh, LABA pun boleh. Kalau gold class B, kita start on LABA. Kalau gold class C, kita bagi LAMA ataupun LABA. LAMA is superior than LABA lah. Okay, and then kalau gold class D, kita bagi dual bronchodilator, LAMA plus LABA, ataupun kita bagi ICS plus LABA. Tapi kita kena be careful dengan ICS lah, sebab dia akan increase risk of lower respiratory tract infection. Okay, ini untuk initial treatment. Okay, and then patient datang pula untuk follow up treatment. Kita nak decide sama ada kita nak escalate ataupun nak de-escalate. Kita tengok dia punya simptom tu adalah dyspnea predominant ataupun dia banyak exacerbation history. Kalau dia just kata dia ada banyak penat lah, penat bila jalan, penat nak buat kerja, penat, then if patient already on LABA or LAMA, kita step up kepada dual bronchodilator. And then kalau tak control juga, kita boleh step up to triple bronchodilator. Okay, right. Kalau tak okay juga, then kita kena consider alternative treatment ataupun ada pharmacological therapy ataupun surgical treatment. Nanti saya akan cerita balik. Okay, exacerbation. Kalau dia ada banyak sangat exacerbation, if patient on LABA or LAMA, kita boleh consider on dual bronchodilator, ataupun kita boleh pilih untuk start ICS plus LABA kalau dia banyak sangat exacerbation and eosinophil count dia more than 300. Okay, tak okay juga, then kita akan start on triple therapy. Alright, and then kalau tak okay juga, kita boleh consider untuk add on phosphodiesterase 4 inhibitor, roflumilast, ataupun kita boleh consider juga untuk start
antibiotik long term terapi ataupun azithromycin ataupun erythromycin lah. Okay. So ada terapi yang kita boleh bincang selain daripada inhaler. Non-pharmacological terapi, patient are on COPD dan kita jangan lupa untuk refer dia untuk pulmonary rehab. And then kalau yang merokok, kita suruh dia berhenti merokok, and then kita educate patient macam mana nak counter dia punya rasa breathlessness dia. Untuk pharmacological terapi selain daripada MDI ataupun inhaler yang macam tadi kita kata roflumilast, kita akan bagi kalau eosinophil count dia more than 200. Okay. Long term antibiotic kita boleh consider, tapi dia ada risk of increase bacterial resistance dengan ototoxicity untuk azithromycin lah. Tapi dia memang has been shown to reduce exacerbation count per year. Okay. And then untuk mucolytic, patient banyak sangat mucus, dia kata dia batuk sebutan banyak sangat, kita boleh bagi consider NAC ataupun carbocystine. Okay. And then certain patient with severe hypoxemia, kita boleh consider supplemental oxygen. Okay, kita panggil LTOT. Maksudnya kita bagi dia oksigen for 15 hours per day. Untuk patient yang SaO2 dia less than 88 ataupun PaO2 dia less than 60 at resting. Okay, so kita consider LTOT. And then kita mesti refer dia orang untuk vaccination influenza dengan pneumococcal vaccine. Okay. Untuk surgical terapi pula, kita ada lung volume reduction surgery. Kita ada bulectomy untuk patient yang ada bullous. Dan juga kita boleh consider endobronchial valve insertion untuk patient yang ada hyperinflation, and then kita masuk endobronchial valve ni, dia one way valve. Air boleh keluar daripada hyperinflated section of the lung, tapi dia tak boleh masuk balik, resulting in the collapse of that particular lobes lah. Okay. Okay, sekian, terima kasih.